हेलो एवरीवन वेलकम बैक योर फेवरेट यूट्यूब चैनल प्लस टू प्रो प्रेप्स। आज आम ए भिडियोटी प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स ऑप्शनल ओडिया किसी 3 मार्क क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। एग्जाम पाखे आसला तेणुक आम कि सिलेक्टेड माने एग्जाम रे आसला भली किसी क्वेश्चन नहीं आसु। तो भिडियोटी आम शेष पर्यंत देखा एवं जदि भिडियो प्रथम कर देखुं गोटे भिडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँफल ये नुआ नुआ भिडर नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइपर। तो आम क्वेश्चन कौन रहा ना राजनीति क्षेत्र में प्राचीन भारत में आध्यात्मिकता किपरि मूलनीति थिला। तो राजनीति क्षेत्र में प्राचीन भारत में आध्यात्मिकता किपरि मूलनीति थिला ना प्रबंध होची आध्यात्मिक भित्ति प्राबंधिक होचंती रत्नाकर प्रति। तो प्राचीन भारत में राजनीति क्षेत्र में आध्यात्मिक मूलनीति भाव में विद्यमान थिला। माने प्राचीन भारत में राजनीति क्षेत्र में आध्यात्मिक मूलनीति भाव विद्यमान थिला। राष्ट्रर व्यक्ति मानक चक्षुरे राजा महती देवतार स्वरूप भावे गृहीत होइथिले। राजा और पूजार संपर्क आध्यात्मिकता उपर प्रतिष्ठित थिबा बृहदारण्यक उपनिषदर जनक याज्ञवल्क्य संवादरू प्रमाण मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रहिला जे मानवर कर्म क्षेत्र किपरि हेबा दरकार, जो आम मनुष्य मानकर कर्म क्षेत्र किपरि हेबा दरकार। तो प्रबंध होची आध्यात्मिक भित्ति प्राबंधिक होचंती रत्नाकर पति। तो मानवर कर्म क्षेत्र भक्ति और ज्ञानर सहयोग परिचालित हेबा दरकार। माने मानवर कर्म क्षेत्र भक्ति आउ तार ज्ञानर सहयोग परिचालित हेबा दरकार। कर्म भक्ति समन्वित और ज्ञानर साधक न हेले अकर्म परिणत हुए। कर्म आ भक्ति समन्वित और ज्ञानर साधक न हेले ताहा कौन अकर्म परिणत होता है। सुतराम मानवर कर्म क्षेत्र ताहार नैतिक जीवन, माने मानवर कर्म क्षेत्रटा हूँ तार नैतिक जीवन शास्त्रोक्त विधि विधानर बशवर्ती और आध्यात्मिक भित्ति उपरे दंडायमान हेबा दरकार। तो नेक्स्ट आमर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन रहिला जे मेहरंको केउ रचना ब्रोमाइड परी अवसादक। तो मेहरंको केउ रचनाटी ब्रोमाइड परी अवसादक ना गल्प होची मेडिकल कॉलेज रे मेहर जयंती। गल्प कौन ना मेडिकल कॉलेज रे मेहर जयंती गाल्पिक होचंती फतुरानंद। तो मेहरंको तपस्विनी रचनाटी बड़ मर्मन्तुद। तो मेहरंकर तपस्विनी काव्यटी रचनाटी बड़ मर्मन्तुद माने कौन जीवित माने सुंदर भाव लेखा जाइए कौन तपस्विनी काव्यटी। तो ब्रोमाइड परी अवसादक, ब्रोमाइड परी कौन अवसादक बेसी पढ़िले मेलानकोलिया होई पारे। माने बेसी पढ़िले कौन मेलानकोलिया होई पारे। तांकर रचित भारत भावना बड़ चमत्कार एवं यह से समय ब्रिटिश शासक मानक ठीक क्वीन आईन परी लागिथिला। कौन ना क्वीन आईन परी लागिथिला। ये शॉर्ट क्वेश्चन रे मध्ये आछी माने ब्रिटिश शासक को ठीक क्यों भल लागिथिला ना क्वीन आईन परी। एवं केउ रोग होई पारे माने जे पढ़िले माने कौन होई जे पारे ना मेलानकोलिया होई पारे। ब्रोमाइड परी अवसादक बेसी पढ़िले मेलानकोलिया होई जाई पारे। ए क्वेश्चन गुडा शॉर्ट क्वेश्चन रे मध्ये आसे, एथिपई से माने कवि को माने पकड़ी थिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम रहिला जे सभापति सेवा शेष रे तांका माने सभापति सभा शेष रे तांका वक्तृतारे कौन कहले। सभापति जो सभार शेष रे तांका वक्तृतारे से कौन कहिथिले ना गल्प होची मेडिकल कॉलेज रे मेहर जयंती गाल्पिक होचंती फतुरानंद। तो सभा शेष रे सभापति वक्तृता देबाकू जाई कहले जहा हेउ आपणकर दृष्टि साहित्यर जो अंशरे पड़ी ताहा काहारी आखिरे पड़ी नथिला। साहित्य जदि केउठारे किछि क्षति हुए तेबे आपण माने निश्चित ताकू लोशन पानी रे धोई गज बैंड रे बांधी देबे। एथिरे से मोर आउ संदेह नहीं। जेउ से एही जेउ पेट मरा मते साहित्य चर्चा रे बाधा देउछि ताहा कथा टिके चंचल बुझंतु। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहिला एक विवाहित स्त्री केउ कथा आशा करी न थाए। एक विवाहित स्त्री केउ कथा आशा करी न थाए। तो गल्प होची बाउंस राणी
ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଗଳ୍ପ କ'ଣ ନା ବାଉଁଶରାଣୀ, ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ମାର୍କକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଯେ 2 ମାର୍କରୁ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ହଉ କିମ୍ବା MIL ଓଡ଼ିଆ ହଉ ଲେଖକ ଲେଖିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଲେଖକ ଯଦି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କ କେହି ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏ ଲେଖକଟିକୁ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବେ। ତ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କୌଣସି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦାସାନୁଦାସ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁନଥାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଖେଳଣା କୁଣ୍ଢେଇ କରି ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଦୀପ ଦେହରେ ସଳିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମାନେ ଦୀପ ଦେହରେ ସଳିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ? ନା ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ବାଉଁଶରାଣୀ, ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅତି ସହାୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଦୀପ ଦେହରେ ସଳିତାର ପୁଣି ଆଲୋକ ଦେବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ମାନେ ଦୀପ ଦେହରେ ସଳିତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଦେବାର ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ'ଣ ସମୟ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଳି ଜଳି ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରହିଲା ଯେ ବାଉଁଶରାଣୀ ପରି କାହାର ନାଚ କିପରି ଚାଲିଛି? ମାନେ ବାଉଁଶରାଣୀ ପରି କାହାର ନାଚ କିପରି ଚାଲିଛି? ତ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ବାଉଁଶରାଣୀ, ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଓ ତାଙ୍କର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ବାଉଁଶରାଣୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ନା ଅସହାୟ ବାଉଁଶରାଣୀ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଭାବିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାଉଁଶରାଣୀ ନାଚ ଚାଲିଛି। ବାଉଁଶରାଣୀ ବୋଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବାଉଁଶରେ ଯେଉଁ ନାଟଟି ହେଉଛି ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସେ ନାଟଟା ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ମାନେ କେଳା ନାଚ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ବାଉଁଶରାଣୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଜାଣିପାରିବେ, ବଟ୍ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶରାଣୀ ନାଚଟି ବା ଖେଳଟି ଏବେ କମ୍ ଚାଲିଛି ହେଲା। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ସେ ଗଳି ପଡ଼ିବେ। ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଉପରେ ଯେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ଅସାବଧାନତା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଗଳି ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗହ୍ୱରରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ କିଛି 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।